पर्पल कलर रे डबल बॉर्डर रे सिंगल सप्ता सावित्री व्रत लागि बहुत बढ़िया अछि इस कलेक्शन माने देखो इरा उटे डिजाइनर कलेक्शन टी आसी जाइछे आंचल भी हे कदिल गछ डिजाइन रे अछि इटा सब थरा ई कलेक्शन आसी आ सब थरा पार्सल भी जैसे इटा किंता सुंदर सुंदर डिजाइन अछि कित्ते बढ़िया काम है जागर डिजाइन रे डबल मयूर अछन देखो आज काल तो ई बॉर्डर ऊपर भी बहुत चली छि कलर ऑप्शन रे आसी जाउछे सेम डिजाइन ऊपर गोटी नर्तकी माने रा कलर्स गोडू धरि के जाउछन देखो आ हरिण माने अछन इटा डाल रे चढ़ई माने बइछन। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसे छु महालक्ष्मी हैंडलूम के जोहार जय मां समले आज हमें केन टाइप रो कलेक्शन देखमा जेंदा देखसो छोट रो बड़ हां अंदा हे देखमा सावित्री लागि सबे तो बड़ बड़टा नै ना पारन हेतली छोट रो बड़ तक सब देखामा समकिरल लागि ना समकिरल लागि देखामा एटा देखो 1200 रे आसबा इरा 1200 टंका रे आसी जाउची फर्स्ट वीडियो 1200 टंका रो स्टार्ट हे जाउची देखो इरा होची आंचलटा इरा पूरा से हाई प्राइस रो साड़ी मिताल अछि ना हाई प्राइस इरा देखो लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया रहबा एरा बॉडीटा देखो हां इरा 1200 टंका रे आसी जाउची एटा त आंचल 1200 टंका रे इरा मिली जिबा आपन मानकु एटा तार कलर ऑप्शन रे आसी जिबा इरा तार कलर ऑप्शन रे आसी जाउची इरा ब्लू रे थिला इरा ग्रीन रे आसी गेला देखो तार बाद हमें देखि देमा इरा उटे देखुन पतंगी साड़ी इरा बहुत दिन परे देखबार के मिली छै ने ई साड़ीटा देखुन इटा होचे फुल बॉडीटा आइ तार प्राइसटा केते अछि एटा 1400 रे आसी 1400 टंका रे इटा होची आंचलटा तार देखुन हां आउ इटा होची देखुन तार फुल बॉडीटा 1400 टंका रे आसी जाउची 1400 टंका रे आसी हां एतार कलर माने भी आउ आसीबा इतार कलर ऑप्शन रे आसी जाउची देखुन इटा देखुन मेरून आसबा मेरून कलर भी बाहरी हिबा सब 1400 टंका रे आसी जाउची 1400 टंका रे आसी तार बाद इटा उटे देखुन एटा देख थान साड़ी ऊपरे थान साड़ी एटा आसबा 1700 रे इटा 1700 टंका रे आसी जाउची देखुन इटा होची फुल बॉडी इटा होची ता आंचलटा देखुन मेरून कलर रे अछि 1700 टंका रे कलेक्शन ता आपण मानकु मिली जाउछे 1700 रे आसी तार बाद हमें देखि देमा एटा केतेरा कलर आसीबा ता हां एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउछे सेटा ब्लू रे थिला एटा अछि स्काई ब्लू रे देखुन तार बाद इटा ओटे देखुन सप्ता डिजाइन ऊपरे सप्ता डिजाइन आइ त प्राइस ता केते अछि एटा 1800 एटा 1800 टंका रे आसी जाउछे देखुन एटा आंचलटा ता आउ इटा होछि तार फुल बॉडीटा रे देखमा इटा होछि देखुन तार फुल बॉडीटा 1800 टंका रे आसी जाउछे एटा तार कलर ऑप्शन रे आसी एटा तार कलर ऑप्शन रे आसी जाउछे सेटा थिला ग्रीन कलर रे एटा ब्लू कलर रे आसी जाउछे एटा ओटे देखो एटा ओटे आसी गला ब्लू कलर रे देखुन रेड रो बॉर्डर अछि एटा होछि तार आंचलटा छोट छोट काम अछि ना हां आउ फुल बॉडीटा टिके देखि दमा एटा होछि तार फुल बॉडीटा एतर प्राइसटा एटा भी 1800 रे आसी 1800 टंका रे आसी जाउछे एटा ओटे बॉक्स पैटर्न ऊपर एटा आसी गला देखो एटा होछि आंचलटा देखि दो एतर फुल बॉडीटा टिके देखमा आइता फुल बॉडी आइतर प्राइसटा केते अछि एटा 1800 रे आसीबा एटा 1800 टंका रे आसी जाउछे तार कलर ऑप्शन रे आसी जाउछे एटा केते एटा भी 1800 देखुन कितने सारा कलर अछि जे एटा आसी होला मोठा कलर डीप मोठा कलर रे एटा ग्रीन कलर रे गुटे देखितला पर्पल रे एटा आसी होला देखुन मेहंदी कलर रे कितने सारा कलर ऑप्शन रे आसु जे टिके टिके डिजाइन केनर केंदा टिके चेंज होछे नाला पूरा सेम आउछे ना देखुन आ एटा येलो रे मेरून एटा देखुन येलो रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन इटा भी बहुते कलर अछि ता जेंडा कहबे फोटो मांगले मिली जिबा ना के मिली जिबा अपन ऑरेंज रे ब्लैक कलर हाथी डिजाइन ऊपर डबल हाथी आसी जाइछे इटा होछे तार आंचलटा ब्लैक कलर रे आंचलटा अछि आ फुल बॉडीटा टिके देखि देमा इटा होछे देखुन तार फुल बॉडीटा एतर प्राइसटा एटा 2000 टका रे आसी 2000 टका रे इटा आसी जाउछे एटा ओटे देखुन मेहंदी कलर रे आसी इटा मेहंदी कलर रे डबल मयूर रे इटा भी 2000 हां सेटा हाथी अछि एटा मयूर अछि हां तले देखुन इटा येलो कलर रे गुटे आसी जाउछे इटा भी डबल मयूर रे अछि देखुन डबल इटा भी 2000 टका रे देखुन 2000 कलेक्शन देखुन सब तो बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसी छै देखुन आउ इटा उटे देखुन इटा ब्लू कलर रे एटा ब्लू हां ब्लू कलर रे इटा भी 2000 टका रे आसी जाउछे तार बाद हमें देखि ना देखुन इटा उटे आसी होला देखुन छोट छोट लाइन मिलन सबटा डिजाइन अछि आउ इटा होछि तार आंचलटा आउ फुल बॉडीटा टिके देखि ना इटा होछि फुल बॉडी इतर प्राइसटा एटा 3000 टका रे आसी 3000 टका हां इटा उटे देखुन मल्टी कलर रे इटा आसी जाइछे मल्टी कलर रे आसी गला आउ इटा होछि आंचल आउ इतर फुल बॉडीटा टिके देखमा एटा फुल बॉडी इतर प्राइसटा एटा 2900 रे आसी 2900 टका रे आसी जाउछे
এটা গোটে হাফ হাফ রে দেখুন হাফ হাফ রে বহুত সুন্দর ডিজাইন টি আসি যাইছে এটা স্বস্তিক র আঁচল দেইছে আর ওইটার প্রাইস টা কেতে আছে এটা 2800 রে আসবে 2800 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে ছোট ছোট লাইন মিলন সবটা আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা চক্র ডিজাইন উপরে আছে ঝুটি চক্র আছে আর তার প্রাইসটা হচ্ছে 3100 রে আসবে 3100 টঙ্কা রে এটা গোটে লক্ষ্মী পাদ উপরে ଆଉ ଏଟାର ଆଞ୍ଚଲଟା ଦେଖିଦ ଆଞ୍ଚଲଟା ଏଟା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଡିଜାଇନ ରେ ଅଛି ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ତା ଫୁଲ ବଡିଟା ଆଉ ଏଟା ପ୍ରାଇସ ଟା 3000 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা ବି হাফ হাফ উপরে আসি যাইছে দেখুন হাফ কলর হাফ ডিজাইন রে আর রেড কলর র আঁচলটা আছে আর এটার প্রাইস টা কেতে আছে এটা भी 3000 টাকা রে এটা भी 3000 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটে দেখুন এটা ওটে আছে লক্ষ্মী পাদ উপরে এটা भी আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে স্বস্তিক র আঁচলটা দউছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইস টা 3000 টাকা রে আসে 3000 টঙ্কা রে আসি যাবা এটা দেখুন এটা ওটে আসি গলা এটা भी সিঙ্গেল বর্ডার উপরে আসি যাচ্ছে না হ্যাঁ ଆଉ এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখি দাও আর তার ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা 2700 রে আছে 2700 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন আসি গলা এটা ওটে भी बहुत बढ़िया লাগবা দেখুন পিনলে তো মস্ত লাগবা এই কালেকশন মানে এটা হচ্ছে আঁচলটা রেড কালার রে আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা 2800 রে আছে 2800 টঙ্কা রে আসি যাবা দেখুন এটা भी সবটা ডিজাইন উপরে আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে আঁচল আর তার ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা 3000 টাকা রে 3000 টঙ্কা রে এটা আসবা স্বস্তিক ডিজাইন র আঁচল আছে না গ্রিন কালার রে আর এটার ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 2700 রে আছে 2700 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটে এটা কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে এটা গ্রিন রে থিলা আর এটা আসি গলা রেড রে সেম প্রাইসটা সেম রହୁছে না প্রাইসটা সেম হ্যাঁ এটা ওটে দেখুন এটা সবটা ডিজাইন উপরে আসি যাইছে লাইন লাইন উপরে এটা সবটা ডিজাইন আছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখি দাও রেড কালার এর আঁচল আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা আসবা 2900 টঙ্কা রে এটা ওটা সবটা ডিজাইন উপরে এটা भी আসছে হাফ কালার রে আছে দেখুন বাকি ডিজাইনটা সেম আছে এটা হচ্ছে আঁচল আর এটার প্রাইস এটা भी 2900 রে এটা 2900 টঙ্কা রে আসিবা ফের ডিজাইন উপরে আছে দেখুন এটা হচ্ছে এটা ওটা মস্ত লাগবা দেখুন পিনলে তো এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা মিলন সবটা উপরে আসি যাইছে আর এটা হচ্ছে আঁচল ঝুটি ডিজাইন রে আছে না আর তার প্রাইসটা কিতে আছে এটা 4000 টাকা রে এটা 4000 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে তার বাদ আমি দেখি দেমা দেখুন এই সবুথরে ব্লাউজ পিস নাইতিলা এটা ব্লাউজ পিস আসবা এটারে ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে এটা উঠে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস রে এতকরা দেখি দেমা কেতেটা কালেকশন গ্রিন সাই লাইট রকম কলর কম্বিনেশন এটা হচ্ছে ফুল বডি আর এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটার প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটার প্রাইসটা এটা 4200 রে আছে 4200 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা উঠে দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন বরফি ডিজাইন উপরে আছে দেখুন এটা হচ্ছে তার দেখুন আঁচলটা ফুল ফুল ডিজাইন রে আঁচলটা আছে রেড কালার উপরে আর ফুল বডিটা দেখুন এটা বরফি ডিজাইন রে টেরাকোটা আছে এটার প্রাইসটা এটা भी 4200 এটা भी 4200 টঙ্কা আসি যাচ্ছে এটা উঠে দেখুন এটা মন্দির ডিজাইন উপরে আসি গলা লাইট কালার রে ব্লু কালার কম্বিনেশন ছোট ছোট লাইন সবটা দিয়েছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর এটার আঁচলটা দেখি দাও এই চক্র ডিজাইন উপরে আছে না আর এটার প্রাইসটা কেতে আছে 5500 রে আসবে 5500 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা উঠে সবটা ডিজাইন উপরে দেখুন বড় লাইন এটা ছোট ছোট লাইন সবটা বর্ডার উপরে তলে দিয়েছে আর ওইটা হচ্ছে দেখুন বর্ডার বর্ড সবটা আছে এটা হচ্ছে আঁচল আর তার প্রাইসটা কেতে আছে এটা 4700 রে 4700 টঙ্কার এই কলেকশনটা আপন মানকু মিলি যাবা এন্তা তো এনে বহুত সারা কলেকশন আছে দেখুন সবু কলর উপরে সবু ডিজাইন উপরে কম রু নেই করি হাই প্রাইস তক সবু শাড়ি এনে মিলি যাচ্ছে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে না আই তার ফুল বডিটা এটা আই তার প্রাইসটা 5000 টাকা রে আছে 5000 টঙ্কা রে আসি যাবা এটা ওটা দেখুন এটা হচ্ছে লাইট কালার উপরে না মিলন সফটারে মিলন সফটারে এটার भी কলার অপশন মিলি যাচ্ছে না এটা ব্লাউজ পিস না আছে এটারে না আছে মিলন সফটার লাগি না আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দাও এটার কলার কম্বিনেশন মস্ত আছে আর পুরো অফিশিয়াল প্যাটার্ন মিতা লাগুছে দেখুন এটা ক্যানসিবি 5000 টাকা রে আছে এটা 5000 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা দেখুন এটা পুতলি টেরাকোটা আছে হার্ট বেলুন হার্ট ডিজাইন র বেলুন আর এটা গোল্ডেন কাম উপরে আছে এটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখি দাও
रेड कलर रे आंचलटा अछि बर्फी डिजाइन ऊपर आइतर प्राइस टा এটা 5000 টাকা রে 5000 टंका रे आसी जाउचे टेराकोटा रे आ घर डिजाइन ऊपर देखुन घर डिजाइन टेराकोटा रे थान साड़ी रो एबे कितटा कलेक्शन देखि दमा देखुन इरा होछि आंचल आ इटा होछि फुल बॉडीटा आइतर प्राइस टा 3900 रे 3900 टंका रे इरा उटे देखुन थान साड़ी रे इटा बॉक्स पैटर्न हिचे इटा भी सबटा डिजाइन इथिरे आसी जाउचे आ इतार प्राइस टा केते होचे 3800 रे आसो 3800 टंका रे आसी जाउची देखुन 3800 री कलेक्शन टा मिली जिबा अपन मांको छै ना मल्टी कलर हमें उटे देखितला आगुरु सेटा उटे अलगा बॉर्डर थिला इथिरे अलगा बॉर्डर अछि अलगा अलगा डिजाइन भी अलगा अलगा इटा होचे आंचल आ इतार प्राइस टा केते होचे এটা 5000 টাকা রে 5000 टंका रे इटा आसी जिबा देखुन तार बाद इटा उटे देखुन कितने सुंदर सुंदर डिजाइन अच्छे देखो छोट छोट काम ऊपर बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन माने आसीजे आ कॉफी कलर रे अछि ना डीप कॉफी रे रेड रो कॉम्बिनेशन टा आसी जाई छै चल आ इटा होचे तार फुल बॉडी टा एतर प्राइस टा এটা 4100 টাকা রে আসবে 4100 टंका रे आसी जाउचे एटा ओटे टेराकोटा डिजाइन रे देखो एटा परभा डिजाइन टेराकोटा देखो लाइट कलर ऊपर एटा परभा डिजाइन टेराकोटा अछि इना रेड रो धड़ी मुंटा रेड कलर रे अछि देखोन आ आंचल रे छोट छोट फूल पड़ी छै त प्राइस टा केते रहउछ एटा 4200 टका रे 4200 टंका रे आसी जिबा तार बाद हमें देखि दमा देखोन इटा ओटे पेरे पेरे डिजाइन ऊपर आसी गला पेरे पेरे डिजाइन रे इटा सप्ता डिजाइन गुटे बांधो कामीजा गुटे सप्ता अछि देखोन आ इतार प्राइस टा केते अछि এটা 5000 টাকা রে আসে 5000 टंका रे ई कलेक्शन टा आपन मांगको मिली जाउ এটা सबु थरो ई कलेक्शन आसे आ सबु थरो पार्सल भी जैसे এটা बहुत डिमांड करसन ई साड़ी रो इरा उटे भी पेरे पेरे डिजाइन ऊपर अछि ना हां पेरे पेरे रे रामा ग्रीन रेटा अछि देखो रामा ग्रीन रे ब्लू रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन इरा अछि ब्लू कलर रे अछि देखो आंचलटा आ इतार प्राइस टा केते अछि এটা 5200 रे 5200 टंका रे आसी जाउ छै तार बाद हमें देखि दमा देखो पिंक इरा उटे बेबी पिंक रे रेड रो कॉम्बिनेशन अछि आ काम देखुन केना मस्त अछि जे पूरा इटा डिजाइनर कलेक्शन मिटा लागु छै इटा आ इटा होछि आंचलटा आ इधर फुल बॉडी टा देखि हां इधर प्राइस टा केते अछि इधर प्राइस टा होछि 5200 टंका रे कम प्राइस रे पूरा यूनिक डिजाइन आज आसी जाई छै देखो इरा उटे माछो बॉर्डर माछो डिजाइन रे अछि देखो बॉक्स पैटर्न रे माछो डिजाइन पर्पल पिंक रे इटा आसी गला पर्पल कलर आ कॉफी कलर रो धड़ी मुंडा कॉफी कलर रे अछि ना इटा अछि आंचलटा माछो डिजाइन रे अछि आ इतार फुल बॉडी टा देखि देखिमा इधर प्राइस टा केते अछि এটা 5000 টাকা রে हे 5000 टंका रे इटा आसी जाउ छै डबल बॉर्डर ऊपर देखुन डबल बॉर्डर रो केतेटा कलेक्शन देखि दमा इटा अछि ऑरेंज रे इटा ब्लू कलर कॉम्बिनेशन चलटा आसीला माछो चक्र डिजाइन रे आचल अछि ने आ इतार प्राइस टा केते अछि 6000 टाका इटा 6000 टंका रे कलेक्शन टा मिली जाउ छै तार बाद हमें देखि दमा इटा उठे देखो ई कलेक्शन ऊपर तो थान कपड़ा बिलो आसी जैसी देखो ई डिजाइन ऊपर आ इटा होची फुल बॉडी टा देखि दो आ तार आंचलटा टिके देखि दमा इटा होची आंचलटा ब्लैक कलर रे आंचलटा होची ना आ इतार प्राइस टा केते आसबा इटा भी 6000 टाका रे इटा भी 6000 टंका रे आसी जाउ छै तार बाद हमें देखि दमा देखो इटा कलर ऑप्शन रे बेबी पिंक कलर रे इटा रेड रे थिला इटा बेबी पिंक रे आसी जाई छै इरा उटे ब्लू रे धड़ी सप्तारी टा आसी छै डबल बॉर्डर डबल सप्तारी देखो इटा होचे तार आंचलटा देखि दो आ इतार फुल बॉडी टा टिके देखि दमा इटा होचे फुल बॉडी टा आ इतार प्राइस टा इतार प्राइस टा 6000 अछि इटा भी 6000 टंका रे आसी जाउ छै इटा उटे बॉक्स पैटर्न ऊपर अछि देखो बॉक्स पैटर्न रे इटा डबल बॉर्डर रे अछि माछो डी 6000 टका रे इटा भी 6000 टंका रे जेनटा जहा के भला होचे स्क्रीनशॉट मारी करी व्हाट्सएप नंबर जे स्क्रीन शो होचे हेनु पठे देला फुल साड़ी रो फोटोटा मिली जिबा इटा भी 6000 टंका रे आसी जाउ छै देखुन 6000 रो केते सारा कलेक्शन अछि देखुन वीडियो के बिना स्किप करके देखुन फास्ट टू लास्ट तक अपन मान को आके आउ भी बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर डिजाइन रो साड़ी मिलबा इटा डी कम अछि हां इटा कम टंका अछि हां फुल बॉर्डर लागी ना इटा होचे फुल बॉडी टे देखि दो नै त प्राइस टा केते आसबा এটা 5200 রে 5200 टंका रे आसी जाउ छै तार बाद हमें देखमा এটা ওতে দেখো এটা भी डबल बॉर्डर रे आसे এটা भी डबल बॉर्डर रे आसी जाउ छै देखो এটা 5500 रे आसे এটা 5500 रे बोइतो डिजाइन रे हां এটা होचे आंचलटा ता देखो झुटी डिजाइन अछि आ इतार फुल बॉडी टा टिके देखि दमा এটা होचे फुल बॉडी टा এটা 5500 रे आसे 500 टंका रे आसी जाउ छै तार बाद এটা उठे देखो এটা छोट छोट काम ऊपर अछि देखि दो
एटा छोट छोट टेराकोटा रे आसी जाइए कितने सुंदर कलेक्शन दे देखो आउटा तार फुल आंचल दा फास्ट देखमा आंचल भी हेई टेराकोटा डिजाइन रे अछि ना आउ फुल बॉडी टा टिके देखमा एटा होछि फुल बॉडी टा आउ इतार प्राइस टा 7000 टका रे 7000 टका रे देखो लागी लागी काम अछि भरी भरी काम अछि पूरा सब आ इटा चौड़ा बॉर्डर रे चौड़ा बॉर्डर रे इटा होछि हाफ पेरी पेरी टाइप रे अछि देखो इटा होछि झुटी काम अछि फुल आंचल रे आउ इटा होछि फुल बॉडी टा आ इतार प्राइस टा इटा 5800 रे आसीबा 5800 टंका रे आसी जाउछे तार बाद इटा उठे देखो इटा सब सिंगल बॉर्डर रे आछे पाटो वाला बॉर्डर ना हां पाटो हां आज काल तो ई बॉर्डर ऊपर भी बहुत चली छे देखो बहुत कलेक्शन इटा आसी जाउछे आउ आंचल ला इटा होचे आंचल आउ फुल बॉडी टा टिक देखि दम इटा होचे देखो कोणार्क थीम ऊपर फुल बॉडी टा आसी जाउछे प्राइस टा किते अछि ता 6000 टका 6000 टंका इटा उठे आसी गला देखो इटा होचे जागर डिजाइन ऊपर अछि ने जागर डिजाइन रे डबल मयूर अछन देखोन बेबी पिंक कलर रे इटा कॉफी रो कॉम्बिनेशन है डीप कॉफी अछि देखो आंचल टा आउ इतार प्राइस टा 8400 रे आसी 8400 टंका रे आसी जिबा इटा मिलन सप्टा ऊपर अछि ने हां दुई धड़ी मिलन सप्टा अछि देखो पूरा डिजाइनर सप्टा रे आउ इटा होछे तार आंचल टा देखो माछो डिजाइन ऊपर फुल आंचल टा अछि आउ इतार फुल बॉडी टा देखि देखमा इटा होछे फुल बॉडी टा इतार प्राइस टा 8300 रे 8300 टंका रे आसी जाउछे इरा उठे देखुन पेरे पेरे डिजाइन रे हां चौड़ा बॉर्डर रे पेरे पेरे डिजाइन देखुन ई कलेक्शन माने खाली आपन को केनता लागुछे कमेंट सेक्शन रे टिके जणाबे इरा होछे आंचल आउ तार फुल बॉडी टा टिके देखमा कितने फाइन काम हिचे पूरा साफ साफ काम हिचे आ तार प्राइस टा किते आसीबा इतार प्राइस टा होछे 8000 टका 8000 टंका रे आसी जिबा इरा उठे लाइट कलर ऊपर देखुन लाइट कलर इरा डबल सप्टा अछि गुटे डीप सप्टा अछि गुटे लाइट कलर ऊपर सप्टा अछि देखुन इरा होछि फर्स्ट आंचल ले देखिलो आउ इतार फुल बॉडी टा टिके देखमा इरा होछि फुल बॉडी टा देखुन दुई धाड़ी सप्टा अछि 7500 टंका रे इरा दुई धाड़ी सप्टा रे गुटे डीप सप्टा अछि गुटे लाइट कलर दुई सप्टा डिजाइन अलग अलग अछि तार बाद इटा देखुन पर्पल कलर रे आसी गला पर्पल कलर रे डबल बॉर्डर रे सिंगल सप्टा हां आउ इतार फुल बॉडी टा देखमा देखुन ई कलेक्शन टा भी बहुत यूनिक लागुछि पूरा इरा होछि आंचल टा देखुन पाटो डिजाइन रे पूरा आंचल दे देइछे आ इतार फुल बॉडी टा टिके देखमा इरा होछि फुल बॉडी टा इतार प्राइस टा 8000 टका रे 8000 टंका रे इटा आसी जाउछे इरा उठे देखुन मिलन सप्टा ऊपर आसी गला इटा मिलन सप्टा रे देखुन एंदा केनता कलेक्शन देखुन इटा पूरा इटा होछि फुल देखि दमा इतार आंचल टा फास्ट देखि दो इटा हरिण चोड़ई माने अछन गछ रे आ हरिण माने बइछन इटा जाउछन आ इतार फुल बॉडी टा टिके देखमा इटा होछि फुल बॉडी नर्तकी माने इटा कलश गोडू धरि के जाउछन देखुन आ हरिण माने अछन इटा डाल रे चोड़ई माने बइछन आ इतार प्राइस टा इटा 7700 रे 7700 रे इटा उठे देखुन डबल मयूर रे अछि इटा ऊपर लाइट कलर रे अछि आ तले इटा डीप कलर रे आसी जाउछे इटा अछि मेहंदी कलर रो आंचल टा अछि इटा नर्तकी माने हरिण मान को धरिछन हे डिजाइन ऊपर अछि देखुन किंता सुंदर सुंदर डिजाइन अछि कित्ते बढ़िया काम रे वर्क अछि इथे ब्लाउज पीस रे भी वर्क आसी जाउछे आ तार प्राइस टा तार प्राइस टा अछि 7800 टंका रे इटा आसबा तार बाद हमें देखि दमा इटा रामा ग्रीन रे आसी जाउछे ने रामा ग्रीन रे सिंगल बॉर्डर रे रामा ग्रीन कलर इटा होछे फुल बॉडी टा इधर प्राइस टा 7200 रे 7200 टंका रे आसुछे इरा उटे डबल सप्टा रे आसी गला देखुन पर्पल कलर रे आसी जाउछे डबल सप्टा प्लस इटा रामा इरा होछे रेड कलर कॉम्बिनेशन इरा होछे आंचल टा सावित्री व्रत लागि बहुत बढ़िया अछि ई सब कलेक्शन माने देखुन पूरा हाई प्राइस रो पूरा बेस्ट क्वालिटी साड़ी माने आज आसी जाइछे इटा 8000 टका रे इटा 8000 टंका रे आसी जाउछे इरा उटे देखुन इटा मेहंदी कलर रे अछि ने मेहंदी रे ब्लैक और लाइट कलर कॉम्बिनेशन इटा होछे आंचल टा देखुन माछो डिजाइन रे फूल अछि आउ फुल बॉडी टा टिके देखि दमा इरा होछे फुल बॉडी टा इधर प्राइस टा इटा हेबा 8300 रे 8300 टंका रे आसी जाउछे तार बाद हमें देखिए ना इरा उटे देखो इरा उटे डिजाइनर कलेक्शन टे आसी जाइछे आज रो कलेक्शन एंता अछि कि केनसीरा बानी न पार इरा होछे आंचल आउ इरा होछे तार फुल बॉडी टा देखिरन अदर प्राइस टा 8500 टंका रे आसी जाउछे इरा उटे देखो शीतल षष्ठी भी बहुत पाक हैला न जल्दी जल्दी गिनुन बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसी जाइछे देखो आउ इटा होछे तार आंचल टा देखि दो आंचल भी पूरा भरी भरी काम है जे श्री यंत्र डिजाइन ऊपर अछि आंचल टा आउ इतर प्राइस टा
तार प्राइस टा 8300 रे आसे 8300 टंका रे आसी जाउचे एटा ई कलेक्शन रे देखो एटा ब्लैक कलर रे अछि कोदेल गोश डिजाइन रे ना हां ए कोदेल गोश डिजाइन रे गोश डिजाइन अछि आ ओइटा होछि आंचल भी हे कोदेल गोश डिजाइन रे अछि देखो आ ओइतार प्राइस टा केते अछि 8500 रे आसे इटा 8500 टंका रे आसी जाउचे मेहंदी कलर रे ने टॉप टॉप कलेक्शन गुडा तो देखि दमा इटा होछि देखो हरिण मांकर ऊपर पूरा फुल हरिण रे साड़ी टा आसी जाउचे इटा होछि आंचल टा हाथी डिजाइन रे अछि आ बॉडी टा देखो हरिण डिजाइन रे अछि आंचल टा हाथी रे थिला आ बोर्डर भी हाथी रे अछि आ बॉडी रे हरिण माने अछन आइ तार प्राइस टा केते आउछ 8300 टंका इटा कलर ऑप्शन अछि इटा देखो तार कलर ऑप्शन रे आसी जाउचे सेम डिजाइन ऊपर सेम डिजाइन ना सेरा हाथी अछि एटा गज अछि इटा गज अछि 8300 इटा हां आइटा फुल गज रे अछि नै आंचल टा हां हां इटा 8300 टंका री कलेक्शन टा आपन मानकु मिली जाउचे तार बाद हमें देखि दमा देखो इरा गोटे आसी गेला मिलन सप्ताह रे मिलन सप्ताह भी तो बहुत लोग पसंद करसन इरा गोटे देखो मिलन सप्ताह ऊपर केते बढ़िया कलेक्शन टे आइछे जे इरा होचे आंचल टा देखो मयूर डिजाइन आ इटा गमला डिजाइन रे आंचल टा होचे आ इटा होचे देखो तार फुल बॉडी टा देखि दो इतार प्राइस टा केते होचे 9000 टंका रे इटा आसी जिबा थंबनेल र साड़ी टा हां आ तीन लाइन इटा सप्ताह अछि देखो इरा होचे आंचल टा तार झुटी डिजाइन ऊपर आंचल टा अछि आ तार फुल बॉडी टा टिके देखि दमा इटा होचे देखो तार फुल बॉडी टा इटा तीन लाइन अछि तीन लाइन सप्ताह रे पूरा अलग अलग डिजाइन सप्ताह अछि सबुतरे आइ तार प्राइस टा केते आसीबा 9300 टंका रे आसी जाउचे आउ तो भी बहुत सारा कलेक्शन अछि आपन माने तांगर घर के विजिट करबे आपन मानकु ए टू जेड सब कलेक्शन देखबार के मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूं शेयर करूं और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूं।